Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Rusdiana mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. So today I'm going to show the game project I've been working on. I built it using Java, and for the architecture I use MVVM, that stands for Model View Model. In this project folder, I have an asset folder where I store all the assets I use. Most of the assets I got from itch.io. And for the font, I didn't store in the asset folder because it has to be installed on the system. I'm using Pixelate Mono, which fits well with the whole 2D pixel art theme of the game. Then there's a lib folder that contains MySQL connector jar file, and the source is the main code. We have config for database configuration, model, view, and view model. Now, let's jump straight into running the program. So, usually we have to use this command to compile the code and this command to run the code. But to make life easier, I already created .bat file, which is a script to run the code. So we can just type run and it will be compile and run the program. Okay, so here's the main view of the game. So the game I made is called Dino the Annihilator, and it's space themed game. In this main view, you can see game information and scoreboard. I represent the skill balls as planets and galaxy, and the goal is to catch them using lasso. When you catch a planet or a galaxy, you get points, but there's an exception. If you catch the gas planet, it will be reduce your HP, so you have to be careful. For the controls, we are using arrow keys or WASD to move the character, and mouse click to throw the lasso, and space to quit the game. The objective is simple, just catch skill balls as many as you can, but you have to avoid the gas planets, and the game ends when your HP drops to 0. In the scoreboard, I store the total score from each game session. And you might be wondering, why is it called Dino the Annihilator? Well, I'll explain it in the game. So let's hit play and jump in. Okay, so in the game, you actually play as an orange cat. The reason I chose that title is because I used to have an orange cat named Dino, and I thought it would be fun to make him as the character of this game. Alright, let's start playing. You can see in the top left corner, there's a score, count, and POW icons. These POW icons represent your remaining HP. And also, I represent the basket as a black hole, so when the boss successfully caught, it gets pulled into the black hole. Let's simulate the gameplay a bit. I'll try to catch a few balls to increase the score. You can see the score are updated. And let's now intentionally catch a gas planet. Now you see the HP goes down. And if you're lucky, you'll see a galaxy ball. That one gives you the highest score, but I made it appear rarely in the code, so you have to be really aware and not to miss it. And of course, so be careful not to catch the wrong ball. Let's continue playing until I lose my 3 HP. Alright, now the game's over. This is the game over panel where we can see our final score. And that's it. We can go back to the main menu and play again if you want to. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kodenya. Dan ini hasil tadi bermain barusan. Kita dapat akumulasi skor segini. Oke, masuk ke bagian kodenya. Di sini file main.java ini merupakan entry point utama dari kodenya yang akan masuk ke bagian main view, yaitu menu utama dari gamenya. Nah, di main view ini kita bisa mengatur tampilan untuk menu utama gamenya tadi yang sudah dijalankan. Seperti untuk mengatur layout, terus info panelnya, terus kayak skor tabelnya, itu bisa diatur di bagian kode main view.
Dan main view ini diatur oleh main view model untuk mengambil data atau mengupdate data dari view ke model ataupun mengambil data dari model ke view. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian game view. Game view ini merupakan window utama dari gamenya. Di sini kita bisa mengatur untuk ukuran window, lalu di sini juga terdapat key listener buat input yang akan diatur oleh si game view model. Lalu di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Untuk view itu dia akan nge-load, nge-render dari si gamenya itu. Jadi ada load background, terus paint component, draw game over screen. Nah, lalu di game view model ini merupakan controller game logiknya. Jadi di sini terdapat metode-metode seperti update game, terus spawn bolanya diatur di sini, terus ngeproses skornya, dan ngecek collision si lasso-nya apakah dia itu menangkap atau tidak diatur ada di sini. Buat pergerakan karakternya juga diatur di game view model. Terus untuk fungsi animasinya itu diatur di game view model. Di sini menggunakan timer. Jadi game timernya itu saya set supaya mendekati smooth 60 fps. Diatur biar setiap 16 millisecond dia akan memanggil metode action perform yang berjalan setiap 16 millisecond yang isinya itu untuk mengupdate game. Jadi animasinya akan terus berjalan menggunakan timer action handler. Oke, masuk ke bagian model. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai game karakternya. Terdapat beberapa properti seperti untuk mengatur ukuran dan kecepatan, lalu untuk animasinya. Nah, di sini karena saya menggunakan aset sprite jadi saya potong beberapa frame buat di loop agar kelihatan bergerak-gerak. Jadi terdapat beberapa pergerakan untuk si game karakter itu ada diam, maju, mundur, bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Frame-nya itu akan dipotong sesuai dengan ukuran. Di sini setiap frame-nya itu 64 x 48 pixel dan akan di loop sehingga animasinya berjalan. Lalu untuk keranjang ini sama tadi menggunakan black hole. Kita juga menggunakan sprite supaya dia kelihatan animasinya seperti bergerak. Jadi dipotong 50 frame untuk di looping, dianimasikan. Nah, masuk ke bagian model skill ball, sama juga. Di sini kita atur ukuran, kecepatan, dan juga animasi dari sprite tadi. Sama ini dipotong 50 frame untuk di loop supaya dijadikan untuk animasi. Nah, di sini juga kita bisa atur untuk tipe bolanya. Jadi kemunculan bolanya itu saya atur di sini. Untuk galaksi itu 5%, terus gas planet 25%, ice planet 20%, dan earth 50% dengan masing-masing value atau skor yang ketika didapat. Masuk ke model player. Model player ini yang tadi statistik dari player yang bermain. Di sini diatur setter dan getter buat username, skor, dan count-nya. Masuk ke model lasso, di sini juga sama untuk mengatur posisi lasso dan mengatur apakah si lasso-nya itu sedang dilempar atau tidak, terus ngatur kecepatan dan panjang maksimal ukurannya. Ada di model lasso. Masuk ke database service, di sini tuh banyak metode-metode yang berupa operasi query untuk tadi mengambil data player ataupun mengupdate data player yang setelah bermain. Terus masuk ke model audio service, di sini untuk fungsi bonus mengatur background musiknya. Jadi di sini di loop untuk musiknya dan diatur di model audio service-nya. Nah, kurang lebih flow dari MVVM-nya itu kayak dari view ini kan ada user input keyboard atau mouse yang akan dikirim ke view model. Nah, di view model ini kayak ngecek proses logic collision-nya, kayak scoring, terus dia akan ngupdate ke model. Nah, di model ini dia step-nya akan berubah dan hasil akhirnya itu kayak score akan disimpan ke database. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai project dari tugas masa depan DPBO yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.